हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल बस मु मो यूट्यूब चैनल गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँ हाथ देखते सांग मैंने कौन है आपण मैंने आज ब्लॉग देखिए ना हसी हसिक गढ़ी कौन है ना सांग मैंने तपस्विनी आज मो रूम आसिक शुई जाइला इस कला कौन कर मो मुहर लगे तो सांग मैंने मु कौन कली ना से पूरा एमती निदर शुई मैंने कुंभकर्ण भी एत निदर से शुईबनी एत निदर से शुई तो मु आणिक काजल है आउ रंग आईलाइनर ताको एत मेकअप करी माने देखिना आपण हसी हसिक गढ़ी तो चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा आ देखिए से तपस्विनी मु हाल कौन कर शुई अवस्था है तो चलतु ऑलरेडी वर्तमान काम सब सरीगला माने सी भी लगे लुगा कि सी मुह घोड़े पड़े गला दुई दुआ हाँपाई बस मुझे बाकी अच्छी मु धोईनी कौन बस पोछी देमी टे देखो कला कमी लगे तो चलतु पूर्व को टिके जीवा टिके पछक जा ब्लॉग रे कंटिन्यू करवा आ देखा तपस्विनी हाल कौन हो तो चलतु तो देखो तो सांग माने तपस्विनी ड्यूटी आसी केमिति शुई जाइए सी शुई पड़ा मत आ निद आसला नहीं तो मु कौन करी तो सी एत गधी तार एत गध निद तो आईब्रो भी टे मुझे कर सारे तथा तार फरक पड़ूनी देखु तार निशदाटी के सुंदर मु बनऊ से तार शोई तार निशदाटी देखते सांग मैंने मुझे सुंदर बनाऊँ आज तक पूरा गोटे भूतुणी बनइबार मु टार्गेट अच्छी देखा केते पर्यंत सीए माने किसी रेस्पॉन्स करूने जे पर्यंत रेस्पॉन्स न करिवो से पर्यंत मुझे भूतुणी बनइमी तो देखंतु मु एकला कारण मो पाखरे केही भी ना मोबाइल टिके के धरी थिने मु आरी भल की वीडियो बनई पारथांती के ना मोबाइल धरिया पाई तो जा जेमिति मु निजे वीडियो बनाऊँगी सी एत पूरा अचेत निदर शुई माने निद टोटल भांगु ही नहीं देख तार गोटे पटे आईब्रो आ तार दाढ़ी हो गला निश बाकी तापर तार आउ सब हालत कौन मु करुँची चलतु आगू देखा सांग मैंने तपस्विनी यही पोजटा देखो केते सुंदर लगुच का नजर न लागू मो माँ उपर लो ता नजर न लगे बोली मु कला टीपा मारदे तो चलतु मो कंडेटा भी आहुरी डिस्टर्ब करुँची तो चलतु वीडियो रे आगू कंटिन्यू करिया आ ताको बहुत सुंदरी नव तरुणी है आ मोर टिके सजेଇବା आ मोर टिके लिपस्टिक अभाव थिबा दुसरु आ मु ता उठ टिके कला नगे दे ए टाइम रो मु सुजाता को फोन करके वीडियो कॉल करके देखो तनी सुजाता मुंडा रात दे दीचे से कि हस उठ तार ओ पूरा ओ निस टिके केमे तो निद भांगिलानी हे भगवान से मो पाखर मु वर्तमान सांग माने वॉइस ओवर दउछि से मो पाखर सोई माने से इमिति निदर सोई तार के मालो से कौन देखा जाउची पढ़ाई बुरा लाई सांग माने यार रूपटा को टाइप रो देखा प्लीज मत कमेंट माध्यम जन तो तपस्विनी देखिबू आईटा गोटे बढ़िया पोजटे तपस्विनी देखिबू आईटा गोटे बढ़िया पोजटे देखिबू एई पोजटा तोर केते सुंदर देखा जो जंगल रही झुम्पा रे झुम झुमुका पा सही एटा हला सही
ମୁଁ ତାକୁ କଳା ନଗେଇ ତା ମୋ କଳା ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଛଡ଼ା ନାଚର କହିବି କି ଭାଷା ଶୁଣି ଆସିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ କରି ରଖଛ ନା ଦିଦି? ଏଇ ଦିଦି ଆଉ ସବୁ ଧନ ଠିଆ ହଉଛି ଏଇଭଳି କର ତୁ ଡିଲିଟ୍ କର। ମୁଁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଏସ ଦଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ ହବ। ମୋ ଗେଲୁକୁ ମୁଁ ଆଜି ମେକଅପ୍ କହିଛି। ଅନନି ତପସ୍ୱୀ ଅନନି ତୁ ତ ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନେ ଶୋଇଲା ଛୁଆ ଅନନି ଅଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଏସ ଦଉଛି ନା ମାନେ ଅଧିକା ହନା କହୁଥିଲି। ଶୋଇଲା ଛୁଆର ଭଏସ ଦଉଛି ନା ଅଧିକା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗେ ନଗେଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏମିତିଆ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଏସ ଦଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଏସ ଓଭର ଦଉଛି। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଲାଗିଛି ଦେଖ ତପସ୍ୱିନୀ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମୋବାଇଲ। ତୁ ଶୋଇ ପଇଲୁ ମୁଁ ସୁବେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡେ ହେଲା କଣ ତୁ ଭିଡିଓ ଲଗେଇ କରୁଛୁ? ତତେ ଟିକେ ଦୟା ନାଗିଲାନି? ଦୟା କାହିଁକି ଲାଗିବ? ନାଗିଲାନି ନା ଅନେକ ଦିଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ କରି ରଖଛୁ? ପୋଷ୍ଟ କର। ମୁଁ ଦେଖ ସେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହାତ କାଟିଦେଲି ଦେଖିବ। ହାତ କାଟିଦବୁ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି କାଟିବି। ଶୁଣୁ ମୋ ନାନୀ ଶୁଣୁ ସେ ଏକଲା ଆସିକି ଶୋଇ ପଇଲା ହେଲା। ମୁଁ କହିନି ଶୋଇ ପଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଚିପି ହଉଛି ତାର ଶୋଇ ପଇଲା। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିମି? ମୁଁ ଏକଲା ବସି ଏମିତି ନାଁ ଫାଁ ଲେଖି ମତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା। ମାନେ ତାକୁ ଉଠେଇମି ନା ନ ଉଠା ତ ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କନି ମୁଁ ତା ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖ ଦିଦି ନାନୀ ଗଧ ଭଳିଆ ଶୋଉଛି। ଦେଖିବୁ ଏଇଖିଣା ଶୋଇବ ସେପଟେ ଶୋଇଛ ନା ତାକୁ ଗଡ଼ିକି ସେପଟକୁ ଯିବ ତଥାପି ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ କଲର ଦେଖ ମୁଁ ସେମାନେ କିଛି ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଠିକି କେବଳ ତା ହାତଟାକୁ ଦେଖିକି ବି ସେ ଶୋଇ ପଇଲା ପୁଣି। ତ ମୁଁ କଣ କରିମି? ଏଟାର ମୋର ଦୋଷ କଣ? ମତେ ଛୁଇଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ମାନେ ତା ଆଇବ୍ରୋ କନି, ତା ନିଶ କନି, ତା ମାନେ ପାଟିର ରଙ୍ଗ ଢାଳିଦେନି ଫିର ବି ଜଣା ଢୋକିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିନି ଆହୁରି ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କହନି ଏଇ ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ନିଏ ନା ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଡ଼ିମି ବୋଲି। ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ନା କିଛି ହେଲାନି ରଙ୍ଗ ଢୁକିଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆହୁରି ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଡ଼ିମି ବୋଲି ତା ପାଟିର। ସେ କଣ କଲା କନି ଯୋଉ ରଙ୍ଗଟା ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଟୁପା ଗୋଲ କରିଥିନି ନା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉଠିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତପସ୍ୱିନୀର ହାତ ଗୋଡ଼ ତା ମୁହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ତଥାପି ନିଦରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନେଇ କି ତା ସହିତ ହେଇଛି କଣ। କେବଳ ହାତଟାକୁ ଯାହା ଦେଖିଛି। ନାଇଁ ତ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତ ଦେଖିବା ସେ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୟାମେରାଟା କେବଳ ତା ମୁହଁକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ରଖିଛି। ସେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲର ଅନଉଛି ଲାଗୁଛି ସେ କଣ ବୋଲି କରିନା ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖେନି ତା ପସନ୍ଦ ମୁହଁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ଓ ମୋ ଗୁଲୁମା କି ହସ ଓ ଆଲୋ କାହା ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଇଛି ମେଞ୍ଚେ। ଓହ କି ଅଳସୀ ବାପ ପୁରା ଅଳସୀ ନଈର ଧାରେ।
कौन पोस्ट करना मु यूट्यूब रे पोस्ट करने मो सांग साथी मो व्यूअर्स मो यूट्यूब फैमिली समस्त देखिबे तू इमित होबार माने कौन क्या प्रॉब्लम पापा एना प्रॉब्लम सुई तू नाइट शिफ्ट करबी बड़ा तो खराब न कर दे मत कर पापा ड्यूटी छुट्टी मारी कर यू मॉर्निंग शिफ्ट मी नाइट ड्यूटी शिफ्ट छुट्टी मारी करे ओके नो प्रॉब्लम यू मी में टचिंग ना मी इपड़ी फायर गेटअप फायर गेट आउट ला 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 इसकी हसल माता टिके स्किप करंतो ता हसड़ देखन ता दांत को नलिया नलिया रंग ओ पाटी तो ढाल से ढोके किसी खेला तो मारी खाई मैं तू एपर्यंत जानी पारु न त मोर एमिति हेइ जो मो किछ नागुनी ना ना एठी जो कहथलु कोन कनी ये कोन करिचु सांग माने एबेर सपोसिन ता मुआ को देखिने आपण माने मु ए वीडियो तते कोलाबरेट मारिमी मो दरकार नहीं नो नो दरकार ओके ओके आज्ञा ताको दरकार नहीं उस सांग माने एठी गुडा आपण माने भी गुडा स्क्रीनशॉट मारंतु यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम रे पोस्ट करंतु मते कोलाबरेशन करंतु मु एक्सेप्ट करिमी तपसिन रो एई पोज रे गोटे फोटो आपण माने स्क्रीनशॉट मारंतु मते यू इंस्टाग्राम रे कोलाबरेशन करंतु मु एक्सेप्ट करिमी प्लीज 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 एई भला पोज के उठै परबे ना फोटो तू निजे देखना तू उठा ना आ मु तो डाकी मु कर जिमी ना डाकी खाई में डाकी सोई ओहो ओ एमिति की एडी देख तपसिनी उठिले कोन हे जी मो हाथ रे नालिया नालिया केते सुंदर लागछ से देख हेई जीवन एई पटा रे बुलिन ने एई पटा करि थान तू मଣିଷ ना घुस रे लो माने मु एते काम करनी कि जणा भी तो पार्टी रो ए रंग को ढालिनी पार्टी भीतर पसेला मारे तो कर आ करनी देखिबो ना तो लाल पड़ी छ होइता तू तू जानि पाइलो ना अलग अलग कोन मते एबे एटा उद्दा नहीं रहनु जानि फिर मैं कोनडा लागु जो ना और मु सुई जाउची हटक काई एटा तो उद्दा तो अध्ययन है ना उठन दे केते सुंदर देखाउ जे तो जानि जु सोना पदा वासिनो माने सुजाता को वीडियो कॉल करी देखैने सुजाता स्क्रीनशॉट मार के खाली स्टेटस वगे जानी समाज तो माने कि मणिष भी रे था कुंभकर्ण भी जदी सुई थांदा ताको करथिना एमता ऐसे जानि पार थांदा तू केमे जाने पाइनो सुई दिने ना छोटी सुई नहीं देखो तो सुजाता में तो सब पट्टी करना बहुत आपण पेट देखाला पेट देखाला पेट देखाला पा इस इस एते सुंदर हबार माने कोन आ एते सुंदर हबार माने कोन हां आपण एते सुंदर हबार रहस्य कोन कहबे की कौन कौन खाली कैमराटा देखो तुम काय के मुंडा देखो सुधा तो स्टेटस पकई ना पकईनी पकईब पर मार में यही कहीं कॉल करी थी हो जा गाधे पड़ू जा ओढ़ो मुँह देखा टे तू पाटी करना मत देखो सांग मैंने तो पसंद ये हाल कर आना नहीं मो सांग लागना देख टे देखा देख देखा टे रोन टे अच्छा आफन नागुच सब देखा टे देखा टे मुहटा टे
ଦେଖା ଦେଖା ଟିକେ ଇଏ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌରା ହେଇକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ତପସ୍ୟା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ନା? ସତ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆୟୁରୁ ଦେଖା ଟିକେ ହସ ଦେଖି ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତପସ୍ୱିନୀ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବାର ରହସ୍ୟ କଣ କହିବେ କି? ଠଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମାରିକି ଫୁଲେଇ ପକେଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ରାଗିବନି ହେଲା। ତୁ ପାଟି କରନା। ତପସ୍ୱିନୀ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବାର ରହସ୍ୟ କଣ? ସହିପାଇଲୁନି। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକେଇଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫଟୋ। ମତେ ଫଟୋ ଦିଅ ମୁଁ ଟାଟସ୍ ପକେଇ। ଟାଟସ୍ ପକେଇଛି ଟାଟସ୍ ଫେସବୁକ୍ ପକେଇଦେବି। ତପସ୍ୱିନୀ ଏମିତି ମୁହଁ ଘୋଡାଉନି। ଏ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ? ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ। ତପସ୍ୱିନୀ କି ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରା ହେଇକି ହେଇଛି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ମୁଁ ପଳେଇବି। କୁଆଡେ? ଏଇ ଯା ନେଇ ପଳେଇବି ମା କତିକି। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତା ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗ ଧରିବ ପତର ଗୁଡେଇ ଦେବ କବର। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଜି ଏଇ ଗେଟଅପ୍ ଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେଇବେ। ତାକୁ ଜୟ ଜୟ ବୋଲି ପାର୍କରେ ନେଇକି ଛାଡି ହଁ ଲୋ ଏବେ ଚା ପିଇବା ଟାଇମ ଥିଲା ନା ତତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀର ଗୋଟେ ଫଟୋ ନିହାତି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ନିହାତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ମତେ କୋଲାବରେସନ କରିବେ। ଭଲ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁନି। ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନୁ। ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତପସ୍ୱିନୀର ଏଇ ପୋଜର ଫଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ପୋଜର ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମତେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଫାଳେ କାମୁଡି ଦେଇଛି। ରାଗ ନା ତ ମଜାରେ ଅନାନି ତୁ ଯଦି ହବ ଶିଆଳ ଖଣ୍ଡେ କାମୁଡି ପକେଇବ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ତା ଫଟୋ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଆଇଡିରେ। ମତେ କୋଲାବରେଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ତ ଆଜି ଭାଇ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ଜୟ ତାରକାସୁର। ଜୟ ତାରକାସୁର। ମୋ ମୋବାଇଲ ବି ହାତରୁ ପଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ ହସି ହସିକି ପେଟ ଭତ୍ତା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତପସ୍ୱିନୀର ଏଇ ଗେଟ ଆଇବ୍ରୋ ଥିବନି। ଏ ଯୋଉ ଆଇବ୍ରୋ ବନାଇ ତମେ ଆଇଥିଲେ ନା ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ସେଇଟା ନେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିନି। ମୁଁ ତମକୁ ନମ୍ବର କାଢିଥିଲି ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଡାକିନି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ରାଗି ପଳେଇଲେଣି ଅଇନା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା। ଟାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାଏ ତପସ୍ୱିନୀ।